बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक ताज़ा तरीन हमले के अंदर जो कि अमेरिका और बरतानिया और बकौल इसराइल के उसने इस हमले के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और उस हमले में नाज़रीन जो यमन की आला क़यादत है उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें आ गई, जिसके बाद नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यमन ने नेतन्याहू और उसकी काबीना के तमाम लीडरान को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन और हमला करने का ऐलान कर दिया। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी चंद दिन गुजरे हैं, बल्कि चंद हफ्ते गुजरे हैं कि इसराइल की जानिब से धमकी दी गई थी और कहा गया था कि जिस तरह से हमने इस्माइल हानिया को शहीद किया ईरान के अंदर, जिस तरह से हमने सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया, जिस तरह से हमने जो फवाद शकर हैं उनके आर्मी चीफ उनको शहीद किया, जिस तरह से हमने याह्या सिनवार है उनको शहीद किया, तो हम जो है वो अब यमन की आला क़यादत को निशाना बनाएंगे। और मैंने नाज़रीन आपको बताया था कि जिस तरह से यमन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर तुम एटम बम भी हमारे ऊपर चला दो तो हम फिर भी गज़ा की हमायत से ना तो पीछे हटेंगे और ना ही उनकी किसी इस हवाले से मदद बंद करेंगे और ना ही इसराइल के हमलों के ऊपर अटैक करना बंद करेंगे, ना अमेरिका को छोड़ेंगे और कोई भी बाब मंदूब से हम बहरी जहाज नहीं गुजरने देंगे। नाज़रीन, उसके बाद से लेकर अमेरिका की जानिब से इसराइल की जानिब से प्लानिंग की जा रही थी, मुसलसल ये अपने ड्रोन्स उड़ा रहे थे, मुसलसल ये MQ-9 रीपर ड्रोन अपने तबाह करवा रहे थे। आप अंदाजा लगाएं कि $35 मिलियन का एक MQ-9 रीपर, ये नाज़रीन तकरीबन 18 अभी तक अमेरिका जो है वो यमन में तबाह करवा चुका है। और नाज़रीन, ये जो मिसाइल हैं, यानी जो एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये अभी रिसेंटली उसके अनवीलिंग की है ईरान ने कि ये ईरान की जानिब से बनाए गए हैं, जिनके ज़रिए ये इनके MQ-9 रीपर्स गिराए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप देखें तो अहम तरीन जो क़यादत है, उनको खैर इस चीज़ की परवाह नहीं। नाज़रीन, यमनी हैं बड़े बेखौफ। परसों जो कल जो अटैक किया गया है ना, उस हमले के अंदर क्या किया गया कि वहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकले हुए थे और उन्होंने कहा कि तुमसे जो होता है कर लो। उधर बम्बारमेंट की जा रही थी। 31 और बाज के मुताबिक 40 हमले हुए हैं। और अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, इसराइली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया पे वो जो कह रहे हैं कि जो यमनी फौज के तर्जुमान है जनरल याह्या सरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं, जो हर लेटेस्ट अपडेट के हवाले से आपको स्क्रीनों पे नज़र आते हैं। जनरल याह्या सरी के हवाले से इसके बाद नाज़रीन उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं यमन के मोहम्मद नासर उतैफ़ी, नासर उतैफ़ी के साथ साथ मोहम्मद अली अल हौसी, ये आला क़यादत है और सियासी विंग के रुकन है मोहम्मद अली अल हौसी। तो नाज़रीन, इन आला क़यादत के और फिर फौजी अफसरान की बड़ी तादाद की शहादत के हवाले से वेस्टर्न मीडिया के ऊपर खबरें दी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी तक जो है वो यमन के हवाले से इसकी कोई बात नहीं की गई, ना ही इस हवाले से कोई बयान दिया गया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़ई इसराइल जो है वो जो आला इंसारुल्लाह यमन की जो क़यादत है उसको हिट करने में, उनको शहीद करने में कामयाब हुआ है? तो नाज़रीन, इस बारे में अभी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। सिर्फ़ एक खबरें, फ़ेक खबर जो है वो भी हो सकती है और इसके अंदर रियलिटी क्या है जब तक उनकी जानिब से, यमन की जानिब से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की जाती। तरदीद तो बहरहाल की जा रही है, लेकिन तस्दीक जो है इस हवाले से नहीं आ रही और आला जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से नहीं आई है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है नाज़रीन। वैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब भी जो कोई मुज़ाहमत के हवाले से जितने भी लीडरान हैं, जिनमें सैयद हसन नसरुल्लाह हैं, उसके बाद आपने देखा कि उनके आला तरीन क़यादत के अंदर दीगर अहम तरीन रहनुमा है, इस्माइल हानिया है, सारे के सारे शहीद हुए हैं। तो जब शहादत उनकी हुई है नाज़रीन, तो उस शहादत से तहरीक कमज़ोर नहीं पड़ी है, बल्कि तहरीक पूरी ताकत के साथ, पहले से ज़्यादा ताकत के साथ जो है सामने आई। आप अंदाज़ा लगाएँ कि याह्या सिनवार की शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो ये है कि गज़ा के अंदर जो इसराइल ये दावा कर रहा था कि सिर्फ़ 8,000 जंगजू रह गए हैं, अब वो कहते हैं जी कि वो पहले से दुगने और तिगने ज़्यादा हो चुके हैं
اور اس میں انہوں نے ان کے ایک جنرل نے جو وہاں پہ گراؤنڈ کمانڈ کر رہا ہے آپریشن کو، اس نے کہا جی کہ ہم ایک حماس کو قتل کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں 4 وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی 23,000 کے قریب تعداد ہے جو وہاں پہ اس وقت ریزسٹنس فائٹرز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اب اگر یہ اعلیٰ قیادت لبنان کی شہید ہوئے، حماس کی ہوئی ہے، تو جو مزاحمت والے ہیں انہوں نے تو اپنے ہتھیلی پہ جان رکھی ہوتی ہے، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یمن کی جو قیادت ہے، یمن کی جو اس وقت مزاحمتی تحریک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم غزہ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسرائیل کا کوئی بھی ہم جہاز یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، اور کسی بھی ملک کا جہاز ہم باب المندب سے اسرائیل کی جانب سے نہیں جانے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑی وارننگ دیا ناظرین۔ یہ ناظرین ان کی اہم ترین ہیں لیڈر ہیں ان کے انصار اللہ یمن کے حزام الاسد۔ ناظرین، حزام الاسد نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایسی چوٹ پہنچائیں گے کہ جس کے بارے میں وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔ اس وقت اسرائیلی میڈیا جو مسلسل یہ رپورٹ کر رہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو، اس کے بعد جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کو، اور دیگر جو ان کی اعلیٰ فوجی قیادت ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے اب یمن نے آپریشن پلان کر لیا، اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ یہ یاد کریں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ یمن اس وقت ان کی اگر قیادت کو انکلوڈنگ نیتن یاہو نشانہ بناتا ہے، اگر تو اس میں کوئی ریالٹی ہے، کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، اور اس حوالے سے زیادہ تقریباً پچھلے 20-22-24 گھنٹوں سے یہی رپورٹ کی جا رہی ویسٹرن میڈیا کے اوپر کہ یمن جو ہے اس کی اعلیٰ قیادت سمیت فوجی قیادت کو ان حملوں کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن ناظرین اگر ایسا ہے بھی، پاسبلٹی ہے، تو انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ حملے ان کے برداشت کر رہے ہیں، روزانہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ہٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کے مال و متاع کا لالچ دیا گیا ہے انہیں ناظرین، ہر طرح کے ہتھیار فراہم کرنے، آفیشیلی ایکسیپٹ کرنے، ساری چیزیں ان کو دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے، شیر کے بچوں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ غزہ پہ حملے بند کرو تو ہم حملے بند کر دیتے ہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، نہ ہماری قیمت تم لگا سکتے ہو۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ دوسری جانب امریکہ، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے بعد عرب امارات اور دیگر جو مصر ہے وہ بھی یمن کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ عبرانی میڈیا کی جانب سے چینل 14 ہے، اس نے انکشاف کیا کہ پاناما کینال جو ہے اس میں اسے کم از کم جو 1 سال کا ہے وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ چاہ رہے کہ وہ بھی اس معاملے کو انٹرنیشنل معاملہ بنا کے ان کے خلاف صف بندی کرے۔ لیکن ناظرین اس کے اندر بھی کچھ غیر معمولی چیزیں مصر کے اندر بھی ہو رہی ہیں، وہ ہم آپ کو کسی الگ ولاگ میں بتائیں گے، لیکن ماحول وہاں پہ بھی گرم ہو چکا ہے۔ یہ چاہے اسرائیل کی پشت پناہی کے اندر ہوا ہے یا واٹ ایور، لیکن حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ انٹرنلی مصر جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔